السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء উপরে মোটা চার লিফটার الذين همزة 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 والله الذي ما تبقى লিফটার নুন জবান না للفقراء الذين همزة ها بيش هيهودي في رو بيش مضرب كلمة فايد في مضرب كلمة سبي مضرب كلمة لله لو زلم হবে না এটা চিকন হবে لله لا لام اللي مضرب كلمة لله لا يس يس انجور يس تطوي تو يد توي مضرب كلمة عين وبيش عو مضرب كلمة يستطيعون دور موটা হবে দদ র হবে দর বা দুই দুই বা ফার্সে ইকফার হবে ইকফার গুণা করতে হবে দর বাং ফিল আউরদি ফিল আউরদি আমরা এখন ওয়াকফ করবো তাই কি হবে ফিল আউরদ দদকে সুকুন দিয়ে পড়তে হবে আমি আবার বলি লিল ফুকরা ইল্লাযিনা উহসিরু ফি সাবিলিল্লাহি لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني পড়ি للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض صدق الله العظيم